Baik, bismillah, nabda nabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا والتقى يا رب العالمين. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, fa insyaallah naltaqi ma'akum maratan tsaniyah ba'da udlatin tawilatin. Insyaallah nuwasilu darsana fi hadhihi lailatin mubarakah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita setelah libur yang panjang, mungkin 2 minggu ya kita tidak bertemu. Insyaallah maka di malam hari ini kita akan mulai kembali pembahasan kita setiap malam Ahad, yaitu pembahasan bersama kitab Syekh Abdul Karim. Anta mawjud? Baik, Syekh Azio. Syekh Mujibur Rahman. موجود أستاذ. طيب هل أنت موجود؟ طيب بارك الله فيك. طيب اقرأ يلا على بركة الله جزيك خيرا. اقرأ فوائد النحو. Tadi Anda sudah muqaddimah ya? Sudah, Ustaz. Nah, طيب بارك الله فيكم. اقرأ يا مجيب الرحمن. Syekh Mujibur Rahman. Fi'il mabni lil ma'lum. Satu, fi'il mabni lil ma'lum. Mabniyun lil ma'lumi adalah kalimat aktif. Contoh, darasa yadrusu, belajar, mempelajari. Sedangkan fi'il mabni lil majhul, mabniyun lil majhul adalah kalimat pasif. Contoh, durisa yudrasu, dipelajari. Dua, cara membentuk fi'il majhul. A, fi'il madhi. A, diharokat, domahkan huruf awalnya dan dikasrahkan sebelum huruf akhirnya. Contoh, mana'a, muni'a. B, jika huruf awalnya huruf ta tambahan, maka diharokat
maka diharokat domahkan huruf pertama dan kedua, serta dikasrahkan sebelum huruf akhir. Contohnya, tasallama, tusul 5. Dan jika huruf ketiganya alif, maka ditukar dengan huruf wawu, karena sebelumnya domah. Contoh, taqaraba, tuku riba. C. Jika huruf awalnya huruf hamzah wasol, maka diharokat domahkan huruf pertama dan ketiga, serta dikasrohkan sebelum huruf akhir. Contohnya, intasara, untusira, istakmala, ustukmila. Iya. Kemudian D. Jika huruf kedua huruf alif, maka ditukar dengan huruf ya dan dikasrahkan huruf pertamanya. Contoh, soma, sima. yang ini jika huruf sebelum akhirnya alif, maka ditukar dengan huruf ya. Sudah dibaca? Dan jika huruf sebelum akhirnya alif, maka ditukar dengan huruf ya dan diharokat kasrohkan sebelumnya. Contoh, ikhtara, ukhtira. D. Jika huruf kedua huruf alif, maka ditukar dengan huruf ya dan dikasrohkan huruf pertamanya. Contoh, soma, sima. Perhatikan dan amati yang di dalam tabel. Sahih. Kemudian fi'il mudhari. B. Fi'il mudhari. A. Diharokat domahkan. Domahkan huruf awalnya dan difathahkan sebelum huruf akhirnya. Contoh, yamna'u, yumna'u. B. Jika huruf ketiganya waw atau ya, maka ditukar dengan huruf alif dan diharokat fathahkan sebelumnya. Contoh, yasumu, yusamu, yasiru, yusaru. Perhatikan dan amati yang di dalam tabel. Naibul fa'il. 3. Naibul fa'il adalah pengganti fa'il. Karena fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat, hukumnya sama dengan hukum fa'il, yaitu A. Marfu', B. Jika naib fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya memakai ta'nis berharokat sukun dan di akhir fi'il madhi. Contohnya, kutibatir risalatu. Dan memakai huruf ta di awal fi'il mudhari. Contoh, uktabur risalatu. Empat, di antara yang bisa dijadikan naibul fa'il adalah A. Maf'ul bih atau objek. Contoh, kataba Ahmadul wajibah, kutibal wajibu. D. Jar majrur dan zorof. Al jaru wal majrur wa zarf. Jika fi'ilnya fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bih atau tidak ada objeknya. Contoh, al-kursiyu jalastu alaih, al-kursiyu julisa alaih. Contoh, Hasbuk. Nah. Baik, hasbuk. Barakallahu fikum. Na'am. Baik, yaitu tadi kaidah-kaidah yang sudah dibacakan oleh Akh Mujibur Rahman. Barakallahu fikum. Al-qiraah jamilah jiddan. Jazita khairan ya Akh Abdul Majid ya. Mujibur Rahman. Na'am. Baik. Kita bahas sedikit ikhwan. Intinya untuk fi'lul madhi itu di sini kan banyak sekali ya rumus. Intinya kita kasrahkan sebelum akhir
dan didomahkan setiap huruf yang berharokat. Ya. Dikasrokan huruf sebelum akhir dan didomahkan setiap huruf yang berharokat. Misalnya seperti ini, mana'a, ya mana'a, maka kita domahkan huruf nun di sini, mu. Huruf sebelum akhir kita kasrokan muni'a. Nah, tasallama tusul 5. Tasallama tusul 5. Dikasrokan sebelum akhir, didomahkan setiap huruf yang berharokat. Nah, kemudian taqaraba tuquriba. Tuquriba. Kenapa ganti waw? Untuk menyesuaikan huruf dhammah. Taqaraba tuquriba. Harfu ro kita kasrohkan karena terletak sebelum huruf terakhir yaitu huruf ba. Nah, intasara untusira. Sotnya kita kasrohkan karena dia terletak huruf sebelum terakhir. Nah, alif sama ta karena dia berharokat maka kita domahkan. Harfu nun tetap sukun. Untusira. Intasara untusira. Ista'mala ustu'mila. Nah, ikhtara ukhtira. Alifnya kita domahkan, ya. Kha-nya tetap sukun. Ukhtira. Ya. Karena di sini huruf sebelum akhir ada ta, maka kita kasrokan. Alifnya kita ubah menjadi ya untuk menyesuaikan dengan harokat kasroh. Ukhtira. Ya. Soma sima. Nah, itu untuk fi'lul madhi. Sekarang fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' rumusnya adalah didomahkan huruf awalnya dan difathahkan sebelum huruf akhir. Jadi didomahkan huruf awal, difathahkan huruf sebelum akhir. Yamna'u yumna'u. Yasumu yusamu. Ya, kenapa di sini wawnya diganti alif untuk menyesuaikan huruf harokat fathah. Yusamu, yasiru, yusaru, dan seterusnya. Baik, langsung kita masuk ke latihan contoh i'rab ya. Baik, namudhaju lil i'rab. Contoh-contoh i'rab. Al-mithalul awal, contoh yang pertama, qala Allah Ta'ala, khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqa di sini fi'lul madhi mabniyun lil majhul. Fi'il madhi yang mabni lil majhul. Karena fa'ilnya dihapus. Ya, fa'ilnya dihapus. Maka al-insan di sini kedudukannya sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Al-insan naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah, dhammah yang jelas di akhir kata. Dha'ifa halun, keadaan. Mansubun, mansub, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya fathatun zahiratun fi akhirih, adalah fathah yang jelas di akhir kata. Baik. Al-mithalul awal wadhi ya syabab, fahimtum? Al-mithalul awal. Ada soal lil mithalil awal untuk contoh yang pertama. Fahimna. Baik. Al-mithalu tsani, hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian al-maitah. Ya, kenapa di sini ada ta'ut ta'nis? Karena al-maitah. Karena al-maitah apa? Al-maitah muannas. Iya. Al-maitah muannas. Maka fiilnya kita tambahkan ta'ut ta'nis di akhir. Kalau dia fi'lul madhi. Kalau dia fi'lul mudhari maka kita ta'nya kita taruh di depan. Ya, tuhramu 'alaikumul maitatu.
Tapi kalau fi'il madhi hurrimat alaikumul maitatu. Hurrima sama fi'il madhin mabniun lil majhul ta'ut ta'nis as-sakinah, ya. Ta'ut ta'nis as-sakinah tidak ada kedudukan dalam i'rab. Ala, ya, alaikum, ala di sini harfu jarrin mabniun ala sukun. Kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Dhamir muttasil mabni ala sukun. Wasyibhul jumlati al-jaru wal majrur muta'alliqun bihurrima. Ya, karena terdiri dari huruf jar dan ismul majrur. Di sini syibhul jumlah al-jar wal majrur muta'alliqun ay murtabitun. Muta'alliq artinya murtabit, berkaitan. Muta'alliqun berkaitan dengan apa? Dengan fi'il hurrima. Berkaitan dengan fi'il hurrima. Jadi alaikum di sini al-jar wa majrur berkaitan dengan fi'il hurrima. Al-maitatu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini jelas. Al-maitah di sini naibu fa'il. Baik. Al-mithalu tsalis wa yud'auna ila sujud. Wa yud'auna ila sujud. Apa? Yang hurrimat tadi kan asalnya harrama yuharrimu ya, Ustaz. Sahih, harrama. Berarti kalau dia fi'il mudhari masuk jadi naibul fa'il tuhurrima ya, Ustaz. Tuhurrima, na'am. Tuhurrima. Nah. Tuhurrima alaikumul maitatu. Sahih. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Afwan, wa iyyakum. Al-mithalu tsalis wa yud'auna ila sujud. Al-wawu harfu atfin mabniyun 'ala al-fath. Harfu atfin mabniyun 'ala al-fath. Yud'auna fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Marfu'un bi thubutin nun. Marfu' dengan harfun nun. Ya, dengan harfun nun yang tetap. Al-wawu wawu jama'atin sini. Al-wawu wawu jama'atin dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Wawul jamaah di sini adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, mabni 'ala sukun, mabni dengan sukun, fi mahalli dalam keadaan rafa sebagai naibul fa'il. Sebagai naibul fa'il. Da'a yad'u. Ya. Da'a yad'u. Du'iya yud'a. Kalau fi'il majhulnya du'iya yud'a, yud'auna. Ya, yud'auna. Maka wawul jamaah di sini fi mahalli raf'in naibul fa'il. Kalau yad'una, yad'una berarti wawul jamaah di situ fi mahalli raf'in fa'il. Ya, fi mahalli raf'in fa'il. Tapi kalau yud'auna ini mabnil majhul, maka fi mahalli raf'in naibul fa'il, wawunya di sini ya. Ila harfu jarrin mabniun 'ala sukun, as-sujud ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. As-sujud di sini adalah ismul majrur, isim yang dijarkan dengan ila, dengan huruf ila, wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhirih. Harokat kasrah yang jelas di akhir kata. Wasyibhul jumlati al-jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li yud'auna. Ya. Al-jar wal majrur ila sujud di sini, ya ila sujud. Syibhul jumlah al-jar wal majrur muta'alliqun ay berkaitan, murtabitun, berkaitan dengan apa? Bil fi'li yud'auna, dengan fi'il yud'auna. Jadi setiap jar wa majrur, ya, syibhul jumlah jar wa majrur itu pasti berkaitan dengan fi'il sebelumnya. Pasti berkaitan dengan fi'il sebelumnya. Baik. Rabi'an, al-mithalu rabi' wa ma unzila min qablik. Wa ma unzila min qablik.
Al-waw harfu atfin mabniun 'alal fath, ma ismun mausulun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin ma'tufun 'ala ma qablah. Unzila fi'lun madin mabniyun lil majhul mabniyun 'alal fathi. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, unzila berarti di sini dhamir fa'ilnya adalah dhamir naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Wujuban apa jawazan di sini? Dhamir mustatirnya. Ikhwan, dhamir mustatir di sini wujuban atau jawazan? Masih ingat? Jawazan. Jawazan, nah, sahih jawazan. Ini kurang ya. Wana ibul fa'il dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Nah, min harfu jarrin mabniun 'ala sukun qabli ismu majrur bimin wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih wa shibhul jumlah al-jar wal majrur muta'alliqun bi fi'li unzila. Ya, shibhul jumlah al-jar wal majrur min qablika di sini berkaitan dengan fi'il apa? Unzila. Ya. Wa ma unzila min qablika al-jar wal majrur muta'alliqun bi fi'li unzila. Nah, contoh yang terakhir. Ya. Misalul khamis waji'a yawma idzin bi jahannam. Al-waw harfu 'atfin mabniun 'alal fath ji'a. Nah, ini kalau maklumnya apa? Ja'a. Ya, ja'a. Diganti ji'a. Untuk menyesuaikan dengan harokat kasrah maka alif diubah menjadi ya, ji'a. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Ji'a fi'lun madin mabniun lil majhul. Ya, mabniun 'alal fath. Yauma zarfu zamanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al-kasrah wa huwa mudhaf. Idzin zarfu zamanin mabniun 'ala sukun fi mahalli jar mudhaf ilaih. Wa tanwin 'iwadun 'anil jumlatil mahdzufati ay yauma idz jaa'a rabbuk. Yauma idz jaa'a rabbuk. Al-ba harfu jarri mabniun 'alal kasr. Jahannam ismun majrurun bil ba wa 'alamatu jarrihi al-fathah li'annahu ismun ghairu munsharif. Ya, bi jahannam. Wa shibhul jumlati al-jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li ji'a fi mahalli raf'in naibul fa'il. Baik, ini untuk contoh-contoh yang berkaitan dengan apa? Dengan fi'lul madhi ataupun fi'lul mudhari mabniun lil majhul. Dan untuk perhatikan fi'lulnya sama naibul fa'ilnya yang penting di sini ya. Adapun yauma idzin di sini yauma idzin di sini misalnya wa tanwin wa 'iwadun 'anil jumlatil mahdhufah. Insyaallah nanti ada pembahasan sendiri. Tidak usah terburu-buru. Nah, Lada'ikumul as'ilah aw su'al aw istifsar ya akhwat wa ikhwan. Afwan Ustaz mau tanya. Fadhal. Kalau ji'a fi'il mudhari'nya apa Ustaz? Apa? Ji'a fi'il mudhari'nya? Ja'a. Kalau lil maklumnya apa? Ja'a. Ja'a yaji'u. Yaji'u berarti ji'a yuja'u. Yuja'u. Ya, didomahkan huruf pertama, dikasrohkan huruf sebelum akhir. Nah, untuk menyesuaikan dengan huruf fathah maka ianya kita ubah menjadi alif. Yuja'u. Aslinya yaji'u, yuja'u. Ya, pertanyaan yang lain? Baik, kalau ada pertanyaan kita langsung masuk tadribat ya, latihan. Tadribatun, latihan. Insyaallah. Baik. Wasyarah nadkhul fi at-tatbiq. Mulai praktekkan.
تفضل يا أخ عبد الكريم، شيخ عبد الكريم، أنت موجود؟ نعم أستاذ. نعم إن شاء الله. طيب اقرأ التدريب الأول. التدريب الأول. التدريب الأول: أين الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل مع ذكر علامة رفعه أو علامة بنائه فيما يلي. أول. Coba artikan. Latihan yang pertama, tentukanlah fi'il mabni majhul dan naibul fa'il dengan menyebutkan tanda-tanda rafa'nya atau tanda-tanda binanya. Kalimat berikut. Ya, Munawwar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Aina syahid? Aina huwa syahid? Aina syahid ya Syekh Abdul Karim? Aina al-fi'lu buniya lil majhul? Ya, Kutiba. Kutiba, yalla a'rif, kutiba, a'rif. Kutiba. Coba di i'rab kutiba. فعل ماضي مبني للمجهول. Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim. Nah, betul. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Fi'lul madi lil majhul. Fi'lul madi lil majhul mabniun 'alal fathi. Na'am. Wal fa'il wa naibul fa'il. Wa naibul fa'il al-qisas. Domir. Dhamirun La. Domir. Sahih. Aina naibul fa'il? Sahih. Al-qisas. Na'am, al-qisas. Al-qisas. Naibul fa'il marfu'un. Marfu'un bid-dhamm. Sahih, Masya Allah. Sahih, Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba fi'lu madin lil majhul mabniun 'alal fath. Al-qisas naibu fa'ilin marfu'un bid-dhammah. Ya, alaikum ini sama al-jar wa majrur muta'alliq bi fi'lin kutiba. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, diwajibkan bagi kalian al-qisas fil qatla, di dalam pembunuhan, perbuatan pembunuhan. Baik. Al-mithalu tsani, ahsanta ya Syekh Abdul Karim, barakallahu fikum. Barakallahu. Nah, fadhil ya Ukh Andra, raqmu tsani. Naam Ustaz. Raqmu tsani. Faman ufiya lahu min akhihi sayun fattaba'um bil ma'ruf fattaba'un bil ma'rufi wa adzaun ilaihi bi ihsan. Fi'il mabni majhul ufiya. Ufiya sahih. Naibul fa'ilnya syai'un. Faman ufiya. Sahih, na'am. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Fi'l al-mabni lil majhul ufiya naibul fa'il syai'un. Sahih, barakallahu fikum. Jazakillahu khairan. Wa yaki. Nah. Fadal ya akh ya Syekh Mujibur Rahman. Naam Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fi'il majhulnya kutiba, Kutiba sahih. naibul fa'il as-siyamu. As-siyamu, na'am, ahsan. Kutiba di sini fi'lul madhil majhul. As-siyam adalah naibul fa'il. Ahsan, masyaallah. Jazakallahu khairan ya Syekh Mujibur Rahman. Fadhal ya Nur Hafizah. Fadhali. Raqm rabi'. نعم نعم أستاذ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموتى الفعل الماضي مجهول سيرت Sayyirat. نعم أستاذ إذا نائب الفاعل الكلمة الجبال Al-jibal, sahih. Aina al-akhar? Mazala mawjud. قطعت Quti'at. فعل ماضي مجهول الأرض نائب الفاعل Na'am, al-ardu naibul fa'il. Kemudian وكلما فعل ماضي مجهول kullima. كلما فعل ماضي مجهول الموتى نائب الفاعل Sahih. Al-mauta naibul fa'il. Berarti di sini ada 3 syahid ya. Baik itu berkaitan dengan fi'il madhil majhul dan naibul fa'il. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Di sini ada 3. Suyirat, quti'at sama kullima. Naibul fa'ilnya al-jibalu, al-ardu, al-mauta. Sahih. Santi. Jazakillahu khairan ya Nur. Raqmul khamis. Yang kelima. Fadl ya Azio, Syekh Azio. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Fa'il majhul uzlifat. Naib fa'ilnya al jannatu. Mumtaz. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Burrizat dan al jahimu. Uzlifat sama al jannah, Jannatu burrizat sama al bizat jahim. al jahim. Masyaallah. Masyaallah. Uzlifatil jannatu lil muttaqin, uzlifat qurribat. Ya, qurribatil jannatu lil muttaqin, surga itu akan didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa burrizatil jahim, wa burrizatil jahimu lil ghawin. Ya. Burrizat itu akan ditampakkan, dijelaskan ya. Zuhirat wa zuhiratil jahim lil ghawin. Dan neraka jahim itu akan ditampakkan untuk orang-orang yang lalai. Insyaallah. Baik, Raqm 6. Jazakallahu khairan ya Syekh Hazio. Oh iya. Syekh Prasetyo, fadhal, wasil, Raqm 6. نعم أستاذ فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون فعل فكبكبوا فعل ماضي للمجهول فكبكبوا أستاذ كبكبوا naibul fa'il wa junudu Ustaz. Naibul fa'ilnya mana? Hum Ustaz. Hum wal ghabun Ustaz. Kubkibu Fiha hum. Naibul fa'ilnya mana ikhwan? hum Hum Ustaz ya. Hum wal ghabun Ustaz ya. Bukan hum.
Wawu. Hum di sini taukid. Wow. Wow di sini ya. Al-waw. Pakai wow di sini. Jadi faku bekibu dan mereka sesembahan itu kubekibu dijungkirkan. Ya, dijungkirkan. Berarti dijungkirkan. Siapa dijungkirkan di sini? Mereka. Mereka. Hum itu taukid. Faku bekibu Berarti- hum fiha. Nah, Berarti jamak, wawu jamak berarti Ustaz. iya, wawul jamaah sahih. Wawul jamaah di sini. Berarti wawul jamaah di sini fi dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in naibi fa'ilin. Nah, hum di situ taukid. Taukid untuk wawul jamaah di sini. Ahsan ya Syekh Prasetyo, barakallahu fiikum. Sedangkan wal ghawun Ustaz Walgonya apa ya, Pak? masuk ini enggak Ustaz? Maktuf. Ma'tuf dia. Naibul fa'il. Ma'tuf. Dia ma'tuf. Walghaw di situ ma'tuf. Waw di situ harful ataf, di sini harful ataf. Al-ghaw di sini ma'tuf. Ya, ma'tuf Naibul marfu'un fa'il wa fa'il. alamatu rafihi al-waw. Bukan naibu fa'il, bukan. Di sini ma'tuf dia. Ma'tuf itu apa Ustaz? Ma'tuf itu salah satu pembahasan di at-tawabi. Ya, tawabi itu kan ada salah satunya adalah ma'tuf. Ada badal, ada taukid, ada apalagi wan ma'tuf. Satu lagi apa? Sifat. Ya, man'ud. Nah, jadi al-ghawun di sini ma'tuf. Atau Jadi kemana, dia Ustaz? mengikuti kata sebelumnya. Mengikuti naibul fa'il. Karena naibul fa'il marfu, maka dia juga ikut marfu. Zahaba Muhammadun wa Umaru. Muhammad di sini fa'il, Umaru ataf. Zahaba al-muslimuna wal mu'minun. Nah, ini juga sama. Ma'tuf ya. Kalau ajma'un di sini apa ikhwan? Ini taukid ya. Ini taukidul lafzi. Ini taukidul lafzi. Wa junudu iblisa ajma'un. Baik. Rukn sabi yang ke-7. Fadal ya ukhdui. Na'am Ustaz. La tuqbalu salatun bi ghairi tahurin wa la sadaqatun min wululin. Fi'il majhul tuqbalu naibul fa'il salatun. Tuqbalu fil mudhari mabni al majhul, kemudian naibul fa'il salatun sahih. Coba mabni al maklumnya apa? Ukhdui. Tahurin bukan Ustaz? Tuqbalu ini kan mabni lil majhul. Heeh. Nah, kalau mabni lil maklumnya apa? Qabala yaqbilu. Berarti Yaqbilu. berarti Takbilu apa? Ustaz. Takbilu sahih. Takbilu. Ya, takbilu itu mabni lil ma'lum, tuqbalu mabni lil majhul. Ya, taqabilu mabni lil ma'lum, tuqbalu mabni lil majhul. Taqabilu kita ubah menjadi majhul. Kita dhamma Ini mudhari ya, awalnya. Ini mudhari. Kan ada harfu ta di sini, harful mudhara'ah di sini kan. Nah, harful mudhara'ah tuqbalu. Nah, Ustaz. Kita dhammahkan huruf awalnya, kemudian kita fathahkan huruf sebelum akhir. Baik, ahsanti ya ukhdui. Thaminan buniyal islamu ala khamsin. Fadhal ya ukhawra. Buniyal Islam ala khamsin. Aina al-fi'lu
al-madi lil majhul? Buniya. Iya. Aina naibul fa'il? Al-Islamu. Al-Islam. Baik, buniya. Ini mabni lil majhul. Coba diubah ke mabni lil ma'lum. Domahnya tuh ubah ke fathah. Nunnya apa? Bana, ya kan? Bana, bana, buniyal Islam ala khamsin, bunya lil majhul, bana lil ma'lum. Santi ya al-qawra. Raqm tasi'. Gus Marlin, tafadhal. Nah, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Fi'il majhul yutafu Yutafu sahih. naibul fa'il bi aniyatin Ustaz. Bi aniyatin. Sahih ya syabab? Akwabin, Ustaz. Yutafu alaihim bi aniyatin fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Domir mustatir. Dhamir mustatir. Oh ya. Untuk fiddah ya Ustaz. Naibul fa'il akwab Ustaz. Yutafu Enak syabab. Bi'aniyah. Bi'aniyah, sahih bi'aniyah. Syibhul jumlah. Naib bi'aniyah Ustaz. Sahih bi'aniyah. San. Yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Yutafu bi'aniyatin alaihim. Sahih. Karena dia di sini yutaf adalah fi'il lazim. Fi'il lazim, maka yang menduduki kedudukan naibul fa'il adalah syibhul jumlah. Bi'aniyah di sini. Bi'aniyah syibhul jumlah fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Sam. Sahih. Baik, raqmul asyir. Ahsanti. Ya, Usman. Minal ikhwan, fadhal ya Syekh Ahmad Firli. Nah, raqmul asyir nomor 10. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Baik, aina al-fi'lu lil majhul, bunya lil majhul. Aina al-fi'lu bunya lil majhul. Siqa. Siqa sahih. Aina naibul fa'il? Naibul fa'ilnya adalah apa ikhwan? Alladzina. Nah, wasiqal ladzina, alladzina di sini ismul mausul fi mahalli raf'in naibi fa'ilin.
Isim mausul dalam keadaan rafa sebagai naibul fa'il. Kalau yang Berarti kafarunya sebagai apa Ustaz? kafaru itu badal ya Ustaz ya? Hmm? Kafaru Yang posisinya badal ya Ustaz? Kafaru. apa sifat Ustaz? Nah, Yang kafaru di sini, kafaru tetap kita i'rab sebagai fiil. Ya fiil di sini kafaru fi'lun madin mabniun 'ala dhamm. Ya 'ala dhamm kafaru, ru di sini 'ala dhamm liittisalihi bi wawil jamaah karena bersama dengan wawul jamaah. Baru wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian wal jumlah silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Ya, ini kan kafaru silatul mausul. Di sini ada ismul mausul, kafaru silatul mausul. Di sini tidak ada kedudukan dalam i'rab. Apa Ustaz? Ana Ya. telat masuk. Ini kenapa yang naibul fa'ilnya aladzi? Kan yang sudah kita bahas ya di atas itu kemarin, mana? Di kaidah yang bisa menduduki kedudukan apa? Kedudukan naibul fa'il. Yang pertama maf'ul. Nah, misalnya ini fiilnya fiil apa? Fiil muta'addi ya. Kataba Ahmadu al-wajiba. Kutiba al-wajiba. Kutiba al-wajiba. Jar, majrur, dan zorof. Jika fiilnya fiil lazim. Jika fiilnya fiil lazim. Misalnya, qama Muhammadun alal kursi. Qima alal kursi. Berarti alal kursi di sini sebagai apa? Sebagai naibul fa'il. Tapi yang alladzi di sini tidak ditambahkan ya, harusnya ada tambahan. Jadi maf'ul bihi, al-jar wa majrur sama az-zaraf. Masdar. Bukan isim mausul Ustaz ya. Apa yang isi mausul? Yang alladzina. Alladzina isi mausul. Iya, isi mausul. Sahih. Oh, Isi nggak mausul ditambah. isi mausul fi mahalli raf'in naibul fa'il. Jadi di sini tambah isi mausul. Ya bisa Anda tambahkan isi mausul. Di sini tidak dijelaskan ya. Di sini cuma maf'ul bihi sama zorof. Jadi masih ada isim mausul, masih ada masdar, masih ada zorof. Masih ada. Tapi di sini tidak dibahas. Ustaz, kapan boleh kembali yang ke nomor 6 Ustaz? Nomor 6. Ayat ya. Nah, 6. Ya. Faqub ibu, kenapa? Tadi itu yang al-wawun itu ma'tuf ke wawu ya Ustaz? Iya, ke wawu. Enggak, Oh, wawulnya wawul ataf, al-wawun di sini ma'tufnya kemana? Ke wawul jamaah. nah, maksudnya ke wawul jamaah. Ya, wawul Itu jamaah. kalau naibul fa'il itu bisa 2 nggak Ustaz? Apa cuma 1? Kalau fa'il bisa nggak satu fa'il? Kalau fa'il bisa Fa'il lebih bisa dari nggak lebih dari satu kan? fa'il? Bisa. Contohnya? Misalkan kayak yang berdua, 2 orang begitu Ustaz. Contohnya gimana? Kalau misalkan kayak tolibani begitu, bisa Ustaz? Bisa. Toro tolibani. Misalnya apa? Kataba tolibani gitu ya. Kataba atau libani. Bentar. Apa masih dalam? Kataba atau libani. Nah, sekarang kita ubah ke majhul. Misalnya kataba atau libani ad-darsa. Ad-darsa. Nah, kita ubah mabni li majhul. Berarti gimana? Kutibat taliban.
Enggak, at-talibani kita buang. At-talibani kita buang. Kutba ad-dars. Ya, kutiba gini kan. Kutiba ad-darsa. Afwan, kutiba ad-darsu. Kutiba ad-darsu. Jadi naibul fa'il tetap satu. Kutiba ad-darsu. Kecuali seperti ini. Kutiba at-talibani ad-darsaini. Ya, ad-darsaini. Nah, kutiba kataba at-talibani ad-darsaini. Berarti di sini kutiba apa? Jadi kutiba apa, Ikhwan? Kutiba Adarisuna. Adarisani. kutiba Barisan. ad-darsani. Ad-darsani. Ya, ad-darsani. Ini naibul fa'ilnya berarti musanna di sini. Kutiba ad-darsani. Kalau di sini naibul fa'ilnya jamak. Nah, kataba at-talibani ad-darsaini wa misalnya wa al-qissataini. Ya, kutiba at-talibani ad-darsaini wa al-qissataini. Nah, sekarang qissataini di sini kedudukannya apa ya, Ikhwan? Qissataini di sini? Maf'ul bih. Qissatain. Ma'tuf. Darsaini di sini maf'ul bihi, qissatain di sini ma'tuf. Sekarang kita ubah ke mabnil majhul, berarti kutiba ad-darsani wa al-qissatani. Al-qissatani. Ya, al-qissatani. Berarti al-qissatani di sini naibul fa'il atau ma'tuf? Ma'tuf ya, Ustaz. Ma'tuf. Berarti ini ya Ustadz, naibul fa'il itu tetap satu, tapi misal ada ma'tuf, dia posisinya ma'tuf begitu Ustadz. Ya, di sini kan naibul fa'ilnya ad-darsani dua di sini, musanna. Ma'tufnya juga musanna. Di sini naibul fa'ilnya jama', ma'tufnya juga jama', al-ghawun. Kalau kayak yang di contoh itu Ustadz, ad-darsina sama al-qissata ini itu bisa disebut tidak Ustadz, maf'ul bihnya ada dua begitu Ustadz. Enggak bisa. Maf'ul bihinya enggak bisa dua. Maf'ul bihinya tetap satu di sini. Berarti setelahnya itu ma'tuf ya Ustadz. Setelahnya ma'tuf. Ya, kecuali khobar. Kalau khobar boleh dua. Khobar boleh dua. Misalnya khobar itu misalnya at-talibu jamilun mahirun. At-talibu jamilun mahirun. Siswa itu gagah, pandai. Ini jamil khobar pertama, mahir khobar kedua. Tapi ini juga dengan syarat tidak boleh dikasih wawul ataf. Tidak boleh dikasih wawul ataf. Kalau antum kasih wawul ataf maka berubah i'rabnya. At-talibu jamilun wa mahirun. Berarti jamil marfu sebagai khobar mubtada, mahir di sini marfu sebagai ma'tuf. Beda ya, hukumnya beda. Kalau jamil di sini, ikhwan, jamil di sini ya, yang contoh atas ini ya. Yang contoh atas ini. Nah, ini jamil dia marfu sebagai khobar pertama, mahir marfu sebagai khobar kedua. Kalau kalimat yang bawa at-talibu jamilun, jamil di sini marfu sebagai khobar mubtada, mahir di sini marfu sebagai ma'tuf. Karena mengikuti
hukum jamil. Jamil marfu, mahir juga ikut marfu. Kalau khabar boleh berta'addud, ya boleh lebih Secara dari makna satu. berpengaruh nggak Ustaz? Secara makna Secara sama, sama cuma ya, beda dalam hukum i'rab aja. i'rabnya aja. Nah, kalau khabar bisa ta'addudul khabar. Tapi dalam pembahasan maf'ul, karena belum pernah dengar ada ta'addudul maf'ul itu belum. Yang benar itu ta'addudul khabar. Kalau khabar boleh, ya kita lebihkan, kita gandakan boleh dengan syarat tadi tidak diberikan wawul ataf. At-talibu jamilun mahirun, apalagi ghaniyun, nggak masalah. Tiga khabar, nggak masalah. At-talibu jamilun mahirun ghaniyun. Tapi selama dikasih wawul ataf, maka itu akan menjadi ma'tuf. At-talibu jamilun wa mahirun wa ghaniyun. Ini ma'tuf. Tapi kalau fa'il sama maf'ul, kalau dia bentuknya musanna bisa, tapi kalau lebih itu nggak bisa. Ya, bentuknya musanna kayak ini ya, bentuknya musanna. Kataba at-talibani, ini musanna. Bukan kataba at-talibu bukan. Kataba at-talibani. Nah, kalau di sini kan bentuknya ta'addud dia. Dua kata. Kalau di sini tetap satu kata cuma musanna. Ustaz, Ya, kalau silakan. ya, fiil butuh dua maf'ul bih itu, Ustaz, kayak contohnya, misalnya guru membantu murid. Oh, sahih. Itu fiil tertentu ya, fiil tertentu, tidak semua fiil. Contohnya fiil apa, ikhwan? Misalnya a'to. Ya, a'to Muhammadan apa? A'to Muhammadun aliyan jaizatan misalnya. Sahih, itu bisa. Nah, itu boleh. Nah, maf'ul bihi fiil tertentu itu bisa menasabkan dua maf'ul bihi, ya, sahih. Sahih. Nah, itu pun tidak dikasih wawul ataf ya. Tidak dikasih wawul ataf, sahih. Kalau dia Misalnya a'to sahih, a'to itu termasuk fiil yang menasabkan dua maf'ul bihi. Misalnya a'to ya. Kita kasih contoh. Selain a'to apa, ikhwan? A'to, manaha juga bisa ya. Manaha Muhammadun, manaha al-ustadzu at-taliba apa? Misalnya hadiyatan. Ya, manaha al-ustadzu at-taliba hadiyatan. Gimana ikhwan? Mana maf'ul bihi awal? At-taliba. Mana maf'ul bihi tsani? Hadiyatan. Baik. kalau dia fiilnya berubah jadi majhul, Ustaz? Baik. Fahimtum ya syabab? Izin bertanya, Ustaz. Masih ada pertanyaan? Yudi izin bertanya, Ustaz. Fadol. Yang pertama, kenapa pada contoh yang di atas kataba at-talibani ad-dars, kemudian muncul alifnya, Ustaz, ketika dimajhulkan. Yang mana? Contoh yang bisa kataba at-talibani ad-darsa. Kemudian kenapa kutibanya muncul alif? Karena yang menulis di sini at-talibani.
Tidak cukup dengan menghapus filenya, Ustaz ya? Menghapus. Sahih. Nah, ini berarti salah ikhwan. Karena dia jumlah fi'li ya, sahih. Nah, kutiba ad-darsan. Nah, santai. Sahih. Yang kedua, Ustaz. Fadol yang kedua. Untuk sama bilangan, ini Ustaz ya. Untuk yang ini Ustaz, sudah terjawab berarti yang kedua. Yang ketiga Ustaz, mohon izin di soal nomor 3 Ustaz, yang soal Al-Quran. Yang ketiga. Soal nomor 3. Al-Mutarif. Nah, di kutiba yang kedua, naibul fa'ilnya yang mana Ustaz? Alal-ladina atau kutiba? Yang mana ikhwan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di kutiba yang kedua, mana naibul fa'ilnya ikhwan? Alal ladzina Ustaz. Alladzina. Dzaraf bukan Ustaz? Apa majrur ya Ustaz? Naibul fa'il boleh jar majrur atau boleh jumlah atau gimana Ustaz? Apa harus Naibul fa'il itu boleh dzaraf, ya, kemudian boleh maf'ul bihi, boleh masdar, dan boleh ismul mausul. Jar majrur juga termasuk boleh Ustaz? Berarti nomor 9 naibul fa'il alaihim dong Ustaz. Bukan alaihim, bukan. Jadi anak sempat ini kan lihat aslinya kutibas siyamu alaikum. Aslinya seperti itu. Kutibas siyamu alaikum. Jadi dhamir mustatir juga Ustaz, asyamu. Asyamu. Sahih. Naibul fa'il di kutiba yang kedua di sini adalah dhamir mustatir kembali ke asyam. Jadi naibul fa'il tetap asyam Ustaz ya? Tetap asyam. Nah, tetap asyam. Nah, sekarang Ustaz, jazakallahu khairan. Afwan, barakallahu. Soalun akhar ya syabab. Ahsantum ya syabab. Masyaallah. Ada yadullu ala annakum tahtamuna bidaras. Berarti antum memperhatikan pelajaran, masyaallah. Mumtaz, ahsantum. Ustaz, tadi yang nomor 9 Ustaz. Tadi Nomor anak 9. di Quran alaihimnya naibul fa'il Ustaz. Sahih? Nah. Bukan bi'aniyah. Bi'aniyah. Bukan Ustaz, dia masuknya jar majrur juga. Tapi alaihimnya yang naibul fa'il. Di i'rabul Quran. Nah, Ustaz. Gimana kalau alaihim di sini menjadi naibul fa'il? Sebentar saya lihat. Alaihim muta'alik aja ya Ustaz. Muta'alik aja di sini. Alaihim cuma muta'alik saja. Muta'alik bi yutafu. Jar majrur nggak termasuk kan Ustaz? Ini yang di kaidah yang bisa jadikan naibul fa'il jar majrur bisa Ustaz? Bisa. Tapi kan tergantung kalimatnya. Misalnya seperti tadi waji'a yauma idzin di jahannam. Mana ininya? Mana naibul fa'ilnya? Di jahannam. Contoh yang keempat. Ustaz, yang unzila. tadi umumnya Ustaz yang naibul fa'il. Ala harfu jar. Umumnya domir goib fi mahalli jar. Majrur fi mahalli rafi naibul fa'il. Yang naibul fa'ilnya humnya Ustaz. Yang wa yutafu alaihim. Humnya. Wa yutafu alaihim. Humnya di sini apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Bi aniyatin jar majrur. Muta'alliq.
Jar wa majrur muta'alliq dengan yutafu. Yutafu wa hiya jam'u, ya, makna dia. Dia tetap jar majrur. Di kitab apa itu? Dilihat di i'rab Quran, Ustaz. Anak kirim. Nah, coba kirim, Sahih. Coba kirim. Udah. Coba. Bisa. Barusan. Wa yutafu alaihim al-wawu atifah. Yutafu fi'il mudhari'un mabniun lil majhul marfu'un bi dhammah. Kemudian ala harfu jarrin hum dhamirul ghaibin fi mahalli jarrin bi ala wal jaru majrur fi mahalli raf'in naibul fa'il ay wa yatufus suqa alaihim. Baik. Bi'aniyah berarti jar wa majrur muta'alliq bi yutaf. Gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi ikhwan. Bi'aniyah min fiddah jar wa majrur muta'alliqun bi yutaf wa hiya jam'un ina min fiddah jar wa majrur muta'alliqun bi sifatin mahdhufin. Nah. Baik. Berarti alaihim di sini sebagai naibul fa'il. Alaihim di sini sebagai naibul fa'il. Coba nanti tetap Humnya Ustaz yang naibul fa'il. Fi mahal. Ala yutafu hum dhamirul ghaibin fi mahalli jarrin bi ala wal jar wal majrur. Jar wa majrur di sini. Wal jar wal majrur fi mahalli raf'in naibul fa'il. Kalau jar wa majrur berarti alaihim. Nah, saja. Alaihim jar wa majrur fi mahalli raf'in naibul fa'il. Nah, coba nanti Anda lihat kitab yang lain ya. Mungkin untuk kita ikuti ini dulu. I'rab Al-Qur'anul Karim. Berarti alaihim. Alaihim. Kita hapus dulu. Alaihim di sini jar wa majrur. Baik. Santum. Asanta tadi siapa? Siapa tadi? Nurdin Ustaz, Afwan. Ahdodin, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ahdodin. Santum. Yang lain ikhwan silahkan. Mungkin untuk pertanyaan aja ini ya. Tinggal berapa waktunya ini? Nah, untuk pertanyaan aja, silahkan. Tadi yang maf'ul bihi sudah jelas ya. Mana al-ustadzu at-taliba hadiyatan. Jadi bisa maf'ul bihi, bisa dua. Ustaz, Ya. kalau misalnya manaha diubah jadi fi'il majhul, Berarti iya. muniha at-talibu hadiyatan. At-talib berubah menjadi naibul fa'il, hadiyatan berubah menjadi maf'ul bihi. Nah, Ya, at-talib di sini berubah menjadi naibul fa'il, hadiyatan yang awalnya maf'ul bihi tsani berubah menjadi maf'ul bihi. Ya maf'ul bihi aja. Ya maf'ul bihi. Bukan maf'ul bihil awal. Kalau maf'ul bihil awal harus ada maf'ul bihi tsani. Jadi cuma maf'ul bihi. Ustaz, Afwan bisa nomor 7, Ustaz. Nomor 7. Baik, nomor 7. Ya. Nah, ini tadi berarti naibul fa'ilnya sholatun, Ustaz ya? Sholatun. Kalau sodakotun berarti matuf ya? Bukan naibul fa'il ya? Sodakotun. Nah, sahih ma'tuf. Ma'tuful jumlah. Alal jumlah, sahih. Mumtaz. Santi. Afwan. Insyaallah jelas ya ikhwan ya untuk ini mabni lil majhul sama naibul fa'il. Insyaallah, Ustaz. Untuk ayat pertama jelas ini al-qisas naibul fa'il. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba. Syai'un di sini jelas naibul fa'il.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Asyam naibul fa'il. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Ini juga jelas. Wa uzlifatil jannatu. Ini jannah naibul fa'il. Wa burrizatil jahim. Sama. Wa kubkibu fiha umul ghawin. Ini wawul jamaah. La tuqbalu sholah. Sholah naibul fa'il. Bunil Islam. Al-Islam naibul fa'il. Yutafu alaihim al-jar wal majrur fi mahalli raf'in naibi fa'il naibu fa'il wasiqal ladzi alladzi ismu mausul fi mahalli raf'in naibu fa'il. Nah, nanti insyaallah kita masuk latihan yang kedua, ya kita ubah ini. Yang awalnya fi'il mabni lil ma'lum kita ubah menjadi fi'il mabni lil majhul. Baik, barakallahu fiikum jami'an syabab. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dahulu. Syukran ala husni ta'awunikum wa juhudikum fi hadha dars ya syabab, masyaallah. Masyarakat antum aktif sekali di pertemuan hari ini, anak sangat senang, masyaallah. Barakallahu fiikum jami'an. Baik ikhwan maupun akhwat, semoga antum selalu istiqomah dan selalu semangat untuk belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum jami'an. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil liqa'il qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, barakallahu fiik.